ବୁଝିପାରୁନି ୟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କେମିତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। विजय बाबू निजे जाई थाना रिपोर्ट देथिले, तापर आपण माने पुन थरे थाना रे एफआईआर देइछंती। मु तो निजे स्पॉट रे इनक्वायरी करूची, हेले आपण माने मते घर को डाकिबार कारण कोन? ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ସ୍ପଟ ରେ ଆପଣ ଆସାମୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସାମୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ସ୍ପଟ ରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତା? ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ, ଖବରକାଗଜ ପଢିଥିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। विक्रम बाबू ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ରାଗନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ବିଜୟ ବାବୁ, ତମ ରୁମ୍ ତଲାସି ନେଲେ ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ना मोर किछि आपत्ति नै, आपण मो रूम तलाशी नै पारंती, किंतु भवानी बाबू ये ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ। विजय बाबू आपण का अलमारी रो ए टंका बाहरला मो अलमारी रो, किंतु मते विश्वास करंतु ये ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମର ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତ। ମାଗିଥିଲେ କ'ଣ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ହାଉଲେ ହାଉଲେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଥାଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏ ଲୋକ ଦିନେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ମୁଁ ବରଂ ଏ କେସଟା ୱିଥଡ୍ର କରି ନେଉଛି। ମା ରୂପା, हाँ डैडी। ମୋ ଡିସିସନଟା ବୋଧେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବିଜୟ ବାବୁ, ଯା ଚାଲିଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ରାସ୍ତାଟା ଭବାନୀ ବାବୁଙ୍କର ଗେଟ୍ ସେ ପାଖରେ। मो रास्ता देखि परछि विक्रम बाबू, आ आपण जहा भाबुचंती ता मु भलो भाबरे जानछि। हेले मन रखंतु विक्रम बाबू, आजिर अपमान रो जवाब काली सेई भगवान देबे। अरे एटा गोटे कथा बुझला भाऊजी, भाई जदि कुआडे पळेइछ फेरिब, आ भाई जे पर्यंत न फेरिछ से पर्यंत गोपाल रे गोशाला जिंदाबाद, डोंट केयर। किंतु अरे किंतु फिंतु किछि नाही। अरे ओ बाबला बाबू, सेठी मोटा आंडी बळिया करी काई ठिया आइछ? हैं सुन, तमे जेमते पाठ पढुतला ठीक सेमते पाठ पढिबो, आ ए बबुआ माने जेमते पाठ पढुतला ठीक सेमते पढिबे, डोंट केयर। किंतु आमे काहे कि तम ऊपर बोझ होई रहब कहला? बुझ बुझलो भाऊजी, एठी किए कार बोझ? हैं एई माटी मा ऊपर आमे घर कर रहिछ, आमे कोन माटी मार बोझ? ना गोपाल रे गाई गुडा बोझ, ना गोपाल रे गाई गुडार बोझ? हैं एठी केई कारी बोझ नुहंती। भाई को खोजबा हमर प्रथम काम, नहेले हमर सुना संसार चुना हे जीव। बुझलो भाऊजी, आमे एते लोक अछ, गोटाए लोक खोजी बाहर करि परिबानी। हेले गोपाल भाई, भाई को हमें खोजी पाइबा तो? अरे बाबुला बाबू, डोंट केयर। अरे गोपाल भाई तुम सांगे अछ, तांको आमे जेमितो खोजी बाहर करबा ना।